peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une très belle soirée. Nous sommes ici à Toronto, au Canada, et nous sommes au 21 novembre 2019. Breaking news que nous voulons vous annoncer. Le despote Sassou, décidément, il repart encore dans la Bouenza. Il repart dans la Bouenza. Le 26 novembre, il repart à Madingu, à Mfouati et en Kayi. Mais il y a une chose que vous devez vous poser la question. Qu'est-ce que Sassou c'est quoi le nouveau champ de bataille de Sassou? Pourquoi Sassou tient forcément à aller dans la Bouenza, à aller dans ces localités, à Madingu? Nous savons que la toute dernière fois qu'il était à Madingu, c'est là où nous avons vu les vieux sages de la Bouenza avaient démasqué les fétiches de Sassou, où un jeune homme avait percé mystiquement sa sécurité. Bon là, Sassou repart encore dans la Bouenza. Mais Sassou est à la recherche d'une sirène qu'on avait promis vous vous souvenez de Placide Modoudou, qui était toujours du côté de Sassou pour des pratiques, celui qui lui avait promis de récupérer la sirène de la Bouenza. Mais en réalité, Sassou est à la recherche des clés du temple englouti. Parce que Modoudou lui avait promis une sirène, les puissances de la Bouenza. Donc là, Sassou repart encore à la Bouenza, puisque nous savons que toute fois qu'il veut vouloir organiser une élection, il doit aller se ressourcer dans tout ce que nous appelons l'occultisme. Donc il repart encore dans la Bouenza. Il veut cette fois-ci aller récupérer sa sirène qu'on lui avait promis dans la Bouenza. Mais nous voulons ici attirer l'attention des fils de la Bouenza. Éventuellement, nous voulons attirer l'attention de ce monsieur Mabundu Rigobert, qui devient aujourd'hui l'allié de Sassou, qui a remplacé Placide Modoudou. Monsieur Mabundu Rigobert, attention à toi, parce que les sages de la Bouenza, qui sont les gardiens du temple, éventuellement avec tous les pouvoirs laissés par des gens comme les Moussangembu, ont les yeux grandement ouverts sur toi. Nous avons été informés par les mages de la Bouenza qui nous ont donné cette information. Tu n'auras, on te le dit, si tu commences à emmener Sassou sur le chemin du temple englouti, on te le dit, tu seras séché. Tu seras séché, on te le dit. Tu sais que tous les individus qui commencent à parler de la clé deviennent des sourds muets et meurent 3 jours après. Tu le sais, nous voulons s'adresser à toi. Mabundu Rigobert, qui est devenu aujourd'hui, qui a remplacé Placide Modoudou, celui-là qui avait promis à Sassou la sirène de la Bouenza, les puissances surnaturelles de la Bouenza. Et donc Sassou veut coûte que coûte repartir dans ces localités. Et ce n'est pas pour rien qu'il se concentre dans la zone de Madingu. Parce qu'il sait qu'il y a des vieux Bakamba là-bas, il y a des vieux Bankenge là-bas, il y a des vieux Bayari là-bas qui sont des très puissants. Nous demandons aussi au temple, aux vieux, à tous les sages de la Bouenza, de conserver les tombes de tous les ancêtres de la Bouenza. Ne permettez pas que Sassou puisse mettre son pied là-dedans. Mais nous voulons aussi dire aux sages de la Bouenza de libérer la puissance. C'est maintenant nous avons là l'opportunité de cerner le diable. Il vient dans notre territoire. Capturez-le. Videz-le de toute son énergie. Capturez-le. Videz-le de toute son énergie. Quel est le pouvoir de cette sirène qu'il est en train de rechercher, qui ne trouvera jamais, parce que ceux qui détiennent les clés du temple, de tous les pouvoirs mystiques de la Bouenza, ne pourront jamais livrer la Bouenza à Sassou. Jamais. Donc, nous disons au grand mage de la Bouenza, le 26, Sassou va mettre son pied à Madingu, il va mettre son pied à Mfouati,
il va mettre son pied en caille. Libérer les pouvoirs du temple englouti, libérer les esprits pour capturer l'homme. Nous allons le vider spirituellement parce que c'est le maintenant ou jamais. Batata na mama beno ina ke vanaka ke kubumbaka ba minkisi na kadia mpemba mutanto mukuyu kena kupiza na bambazi yandi nyonso beno kubasisa ba mpeve ina ya intangu ya beto ya kubaka yandi ya kuyumisa yandi beto ke tula mutindo mukuyu wa yuma batata ya madingu beno kuzaba ba mama ya madingu beno kuzaba ba yaya babana ya madingu beno kuzaba ba mikisi ya maza ya ba montagne beno bumba ya untama kupesa ve yao na nkadia mpemba mutantu mukuyu ni ina kaka yanke na kusosa diaka samunyana kutatamana kuyalisa Kongo kutalisa Kongo na kacha mpasi ni kuna betu na kuzonza na mutindu tata yae mabundu Rigobert nukuma mbazi ya mutantu mukuyu kena kukwiza na yande na kacha la bwenza yan kusala keba beno kubika veke ba mikisi ina ni kena kusosa mukisi ya maza ya ba montagne ya ba mfinda ina ya la bwenza ko mutantu mukuyu kutula diboko ya yandi beno kuzaba ba ina nyoso kena ba fungula ya dibundu ina kudiamaka beno zaba beno singime bana kuzonza ya kaka mpasi na mpasi beno kubika veke saso kutula dikulu yandi nda ba bantu nyonso batata nyonso ne bana kukuba nakati la bwenza kuna kena kutula dikulu yanda bandiambu ya bawo beno kundima ya ve beno kukubama na kukanga na kuyumisa yandi kuna samuti betu kuna ku na bilumbu ke kukuza betu kupesa misiku inani ya kulibere Congo mais ku libérer Congo faut betu ku libérer tete Congo na kacha kimpeve faut betu libérer Congo na kacha ba mpeve ina kena kuyala kuna ikuna ya ini ntangu ya betu la bwenza ina kubakaka jami kisi yani kuzimisaka yao babana batata ya madingu ba kuzaba yao beno kuyamba ve yandi beno kuzaba iki yano kusala na la kacha la bwenza ataki mamosive iki yano kusala na kacha Kongo nyonso ataki mamosive pampangi ya nkai beno kubaka yandi ve pampangi ya mfuati beno kuzaba ve samle kiana kuiza na mfuati ne beno kuzaba yao mbote mukona sata kutuba yao awa ve yani tena kuvuna beno yani tena kuiza kutala pa compagnie ya ba chinois ina kena kusala kuna Soremi compagnie ya ebetime kuzaba kena ku exploiter ke ba matadi ya ntalu ina betu bukaka cuivre betu mezaba pollution ina ba maza ba me kubebisa na ba compagnie ina ba maza ya ba bank nyusko na kuvanda ba bwala ina ba maza ya nyadina ba kena kubela mingi samuti ba compagnie ina kena kulosa ba produit mingi na kacha ba maza. Mais est-ce que ben kena ba l'hôpital ou kuna batata na ba mama bisalu ya yikwa ben mekuzwa ben mekutala mwa izuni ya simo ina ba fungula kana yamba kuna ba mbongo ya yikwa bakana kufuta ba bantu kuna batata na mama ben kuviluka munu mwana ya beno munu mwana ya la bwenza kana kutubila dia ka beno yao beno kukota ve mutindu ba kubasa ba mbongo ba kutubati na nkai baka kutula ba 300 millions ya francs CFA sana kuyamba yandi kuna na majingu ba 300 millions sana kuyamba yandi beno kundima ya uve beno zabati yake kaka luvunu baka pesa beno mwa 2000 beno ke bulia na maboko si beno kufungula ya ba mikisi ya bitu ya bankoko yake bana kiadi mingi yani ko pesa yao na mwana ya yandi nyoka ya bayintu 10 kana kubutama na Kongo yani kubaka kuna na bavili yani kubaka kuna na kati ya bayaka kuna na manima ya muamba yani mukubaka kuna na kati ya lupula na manima ya batata ntumi ya manima ya batata kolela yani mukubaka pe kuna na Zulu kuna na le plateau pe yani mukubaka yao na manima ya bantsiba na manima ya babantu nyonso ya le plateau banzo Mathias hii na kena kubikana na yandi ni mikisi ya la bwenza beno kupesa yao ve bebeto ke vana na beno kintwadi na kimpeve tangu ina yandi ke kukwiza kuna kilumbu ya le 26 novembre yai beno ke tala beto kuna beno ke tala beto ke vana kintwadi na beno ya mekuma ntangu kubasisa babima ya bankoko nyonso
beto na kutekisa veba mikisi na nkadi ya mpemba beno tala mutindo ya kusala Kongo beno kukota vesa na mambo ya mbongo ba yina ke kutsusa kutekisa yao beno yumisa bao beno tula wao nakacha tombe beno kutelama batata na bamama beno tekisa la bwenza yake bana mpasi la bwenza kile na katikati ni yandi mekuma net équilibre ya bamikisi ya Kongo samuti ya Zulu bamekubaka ya isi bamekubaka ya la bwenza yani kana kulema na kuzwa mukisi na yana kusosa ya sireni yina beno zaba kote ya kele beno kanga nzila beto yumise no sasunge so batata ya mfuati mama ya nkai beno bakamba beno badondo beno babembe beno baminkengi beno bayari beno vana kintuadi na kubumba Kongo kena kusikdila nina beno kupesa vemi kisi ina na yandi Kongo kena kusikdila beno beto bana kia kukubama na kuyoka yandi mefo beto kulibere Kongo na kimpeve mikisi ina ya kele sama kuyumisa yandi beto ke kuyumisa yandi tangu nge kwiza me beto ke vana na beno kintuadi na bilungu nyonso tu ina banzila bamfinda beto ke kulibere bampeve nyonso ke vanda beno basa bampeve nyonso bampeve ya batata ndundu beno kubumba bandiambu ya batata ndundu beno kubumba bandiambu ya bamusangembu beno kubumba bandiambu ya bankoko nyonso ina kenwa naka nzila nakati la bwenza samu mutantu mukuyu kutula likulu yani ve mpipa nyonso beno vana ya kuvumbuka beno kulala bapongi ve tiko tanke katuka ba ina ke bumbaka ba mikisi ina beno kuzaba beno kota nakati ba mpeve beno kubasika ve tangu yani ke kuiza kuna beno ke kota na bilumbu tatu avu yani ke kukuma beno ke tatamana na kusala ti yani ke vutuka betu ke kanga neno ikanga yani kuna matondo mingi samu beno kuwa yao